फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल मिलिटी टू ब्लॉग्स। केमिति अछंती? आशा करुछि बहुत भल थे। मु तो बहुत भलरे अच्छी। तो आज वीडियो को स्टार्ट करुछि। चलतु गुनु एवं रेडी हो स्कूल जीव। देखा चिड़ा हो ताई बिंदु चिड़ा हो ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ बस बस ଆମେ ଟିଭିରେ ABCD ଦେଖୁ ସବୁ ଦେଖୁ ABCD ସବୁ। झील सज कर सारे झील टिफिन नहीं कि टिफिन तैयार करेंगे भाजी এখানে কন্টিনিউ আলু কাটে পাচ্ছি। ରୁଟି ଭିଜିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପକେଇ ପାରିବେନି ଏକୁଟିଆ ଘରେ ବି ବେଲିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରୁଟି ମୋର ବେଲି ସାରିଛି, ତାହା ବସି ସାରିଛି।
देखो फाइनाली टिफिन रेडी हो से स्कूल भेजिए। बोल बैग है, बोल बैग है। चलो ଆମେ ଖାଇବା ଆସିସାରିଛି। ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ, କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚକଟା ସହିତ ପଖାଳ ବସି ସାରିଲେଣି ଖାଇବାକୁ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ। पार्सल जोटा ही मोर करथिले सेटा ही आसीची कलर के सेम पार्सल आसी सेम कलर मिक्सर रे किंतु पिन केते जाई तांको होची कि न यार प्राइस राखी फायर की बसचन कोन पे ऑर्डर हेतला एटा कम प्राइस रे राखी बोलो जोटा ही चॉइस करथिले सेटा ही आसी किंतु हम सारा राखी की पूरा फायर अछंती कम पे ऑर्डर हेतला एटा से तांको साइज होची कि नाही चंती से ତାକୁ ବୁଝଉଛି ଯେ କହିବେ ଲାଗୁଛି ବେନିୟନଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ହାଫ୍ ବୋଲି ଟିକେ ସାର୍ଟ ବେନିୟନ ନାହିଁ ଶୀତ ଦିନ ମାନେ ବେନିୟନ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବେନିୟନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖୁନ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ହଉଛି କ'ଣ ଏଇନା ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖୁଦଉନ। ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବ ଭିତରେ ହାଫ୍ ରହିଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ। ନା ଠିକ୍ ହବ ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ କାହିଁ ହବ ପୁରା ଫିଟିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧୁଛ ପେଟ ଫେଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ହବ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖୁନ ସେମିତି ମାପିନେ କ'ଣ ହବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିନ୍ଧିବେ ପିନ୍ଧିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ନା ଫିଟିଙ୍ଗ ହବନି ଠିକ୍ ହେଉଛି ଫିଟିଙ୍ଗ ହବ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ତ ଖାଇସାରିକି ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଯାଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଏକା ତ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ରୋଷେଇ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜି ରୋଷେଇ ସେ କଟାକଟି କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲେଣି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଝିଅ ତ ଆସିବ ସ୍କୁଲରୁ 11:30 ତ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛିଟା ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଥିବି କାହିଁକିନା ସେ ସକାଳୁ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇକି ଯାଇଥିବ ଟିଫିନ୍ ତ ନିଏ କିନ୍ତୁ 11:30 ତାର 12:30 ସୁଦ୍ଧା ଖାଇବା ଶେଷ ହେଇଯାଏ। 12:30ରୁ 1 ଭିତରେ ଯେମିତି ତାର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ
जमा स्किप करेंगे आस हे फ्रेंड कौन कर तुम रोषे कर खाई सारा पर किसी वीडियो कर बहुत व्यस्त थी आज आज काली श्राद्ध आज धुआ धुई सब पड़ना तो धुआ धुई कर सारा बेलू टोका धोईकी जस्ट आसी पहुँचली मिशोर गोटे पार्सल आसी तो चलते देखते गुनु शुई चलते यहाँ देखा कौन आसत गोटे पार्सल आसाला से मुझे झीर आसी कि झीर आसी नाला से बेनियन गोटे आसाला तो झीर गोटे ऑर्डर करी शीत दिन फुल पैंट ऑर्डर करी तो केमी कौन आसी चलते देखिए ये खोली भी मिशो जहाँ भी ऑर्डर कर तो बहुत कम प्राइस रे भल जिनस भी मिलूँ बहुत कम गोटे दुटा खराब आसते भल जिनस ही देखते बहुत मोटा अच्छे बड़ा भी देखा जा किंतु ताकू हम कि कौन नहीं हो देखते पिंक ब्लाक गोटे मत तो भल लगुच आपण केमती लगे मतलब कमेंट जरिए कह कौन करुँच आज रेस्ट भी नहीं पारी ना बहुत काम थी सब करा पड़ेगा मत कौन कर आज गोटे भल माने एत दिन पर मोर वीडियो करी आज स्टार्ट करी डेली वीडियो छाड़ी आशा कर मो वीडियो भल लगे आज कौन खाइबार करी सहित सेयार कर पारे से टाइम ही नाला बहुत काम थिला धुआ धोई करी से देखे पारे बहुत थका लगे जाऊँ शुई आपण मैंने कौन कर गुनु ए खेलुँ खेलना सहित खेलुँ तो बेड्रे मुझे देखो पकई ना सब सफा होता आज दिन में किसी भी मुझे पकई ना तो आसी ना गुनु खेलुँ खेलुँ तो बापा आसी ना आपण मैंने कौन कर खाई सारे कि नहीं टाइम है 10:10 तो वीडियो मुझे करुँची आउ एक वीडियो नुआ ब्लॉग रे आनी काली तो से पर्यंत रखुची गुड नाइट लव यू आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जमा मिलबेनी गुनु कह दियो गुड नाइट सुदिन बाय कल करती हूँ।